जय जगन्नाथ। बहुत बड़ करेन्ट न्यूज। गोटे सप्ताह है नेशनल मीडिया रे शत्रु संपत्ति विषय रे चर्चा चली। सैफ अली खान तांकर संपत्ति शत्रु संपत्ति अधीन रे आसुची। डिटेल कौन संपूर्ण खबर ए भिडियो रे जानिबा। वीडियो को स्टार्ट करिबा। वीडियो को शेष जाए देखिए। गोटे ओडिया गोटे भारतर नागरिक हिसाब से आपको एतिकी जानिबा दरकार। प्रथम पॉइंट, शत्रु संपत्ति कौन? शत्रु संपत्ति उभय चलनशील एवं अस्थावर संपत्ति को बुझाए, जहाद्वारा भारत पाकिस्तान युद्ध परी शत्रु राष्ट्र भाव में नामित देश को जाइथिबा व्यक्ति द्वारा भारत में छाड़ी दिया जाइथिबा संपत्ति को शत्रु संपत्ति कहा जाए। यही संपत्ति गुड़िक भारत सरकार अधीन रे निया जाए एवं कस्टोडियन ऑफ शत्रु संपत्ति नामक जड़े सरकारी नियुक्ति अधिकारी द्वारा परिचालित होता है। एबे करेन्ट न्यूज उपरे आसिबा सैफ अली खान को उपरे। सैफ अली खान भोपाल आधारित पैतृक संपत्ति भारतीय नियम अनुजाई सरकारी भावे शत्रु संपत्ति भाव में वर्गीकृत होउछि। यार अर्थ कौन कहीं डिटेल ले जानिबा। भोपाल शेष नवाब हमीदुल्ला खान को वंशज पूर्वजों संपत्ति जेउथरे सैफ अली खान 15,000 कोटी टंका मूल्यर संपत्तिर उत्तराधिकारी बनिथिले, जहाकु से वर्तमान हराइबाकू जाउछंती। भोपाल शेष नवाब हमीदुल्ला खान नाती सैफ अली खान भारत सरकार सह एक जटिल आईनगत विवाद रे छंदी होइछंती। भोपाल रे थिबा फ्लैग स्टाफ हाउस नूर उस सब पैलेस समेत तांकर अनेक प्रमुख संपत्ति शत्रु संपत्ति भाव में नामित होइछि। एबे इतिहास जानिबा कौन पई एटा सैफ अली खान संपत्ति शत्रु संपत्ति बोली घोषित होइछि। तार हिस्ट्री मेन होउछि हमीदुल्ला खान दुई जण झियो थिले। बड़ झियो थिले आबिदा सुल्तान, सान झियो थिले साजिदा सुल्तान। बड़ झियो आबिदा सुल्तान भारत पाकिस्तान विभाजन होबा परे पाकिस्तान ने विवाह करी पाकिस्तान पळैथिले एवं भारतर नागरिकत्व हराइथिले। आ साजिदा सुल्तान परवर्ती समय रे पाटाउदीर नवाब इफ्तिखार अली खान को विवाह करथिले। तांकर उत्तराधिकारी परे तांको पुओ मंसूर अली खान यार मालिक बनिथिले। मंसूर अली खान पुओ होउछंती सैफ अली खान। परवर्ती समय रे सैफ अली खान तांको भौणी ए संपत्तिर उत्तराधिकारी बनिथिले। सैफ अली खान होउछंती भोपाल नवाब शेष नवाब हमीदुल्ला खान झियो साजिदा सुल्तान नाती। तांकर पैतृपुरुष मध्य पाटाउदीर नवाब ठारू आसीछंती। भोपाल पाटाउदी खानदान शेष नवाब हमीदुल्ला खान बड़ झियो आबिदा सुल्तान, जी कि विभाजन पर 1940 रु 50 दशक मध्य पाकिस्तान जाइथिले एवं भारतीय नागरिकत्व को त्याग करथिले। पाकिस्तान ने विवाह करथिले। सेथिपई शत्रु संपत्ति अधीन रे तांको संपत्ति आसुछि, जोटा कि भारत सरकार जुक्ति। 2000 मसीह मध्य प्रदेश एक ट्रायल कोर्ट कहिथिले जे सैफ अली खान एवं तांको परिवार रे तांको माता शर्मिला टागोर एवं तांको भौणी सोहा साबा अली खान भोपाल संपत्तिर उत्तराधिकारी अटंती। यहीटा गोटे केस चली 2000 मसीह सैफ अली खान फेवर रे यही भर्डिक्टा आसीथिला। किंतु परवर्ती समय रे हमीदुल्ला खान अन्य वंशधर माने आकु चैलेंज करथिले। सेमाने हाईकोर्ट जाइथिले। सेमाने जुक्ति करथिले जे भोपाल शेष नवाब को संपत्ति हमीदुल्ला खान को संपत्ति मुस्लिम व्यक्तिगत नियम अनुसार भाग करा जिबा उचित। हाईकोर्ट गत सप्ताह रे एथरे मध्य राजी होइथिले एवं उत्तराधिकारी प्रश्न को पुनः खोलिथिले। आ जदि ट्रायल कोर्ट वर्तमान एहार मूल राय को प्रत्याहार करंती, तेबे सैफ अली खान हमीदुल्ला खान एवं साजिदा सुल्तान परिवार उत्तराधिकारी एक बड़ अंश पाखापाखि 15,000 कोटी टंकार संपत्ति हराइबे। सैफ अली खान एकुटिया नुहंती। समान शत्रु संपत्ति अधिनियम अनुसार पाकिस्तान पूर्वतन राष्ट्रपति तथा सेना मुख्य परभेज मुशर्रफ संपत्ति मध्य नीलाम करा जाइथिला। ता डिटेलटा कहूची बहुत बड़ हाई प्रोफाइल केस थिला। पाकिस्तान पूर्वतन राष्ट्रपति परभेज मुशर्रफ उत्तर प्रदेश बागपत जिले में तांकर परिवार पैतृक संपत्ति थिला, जहाकू सरकार मध्य नीलाम करिसंती। एबे डिटेल ले जानिबा। सेप्टेम्बर 2024 रे मुशर्रफ परिवार 13 बिघा प्राय 2 हेक्टर कृषि जमी सीईपीआई द्वारा नीलाम करा जाइथिला। शत्रु संपत्ति अधिनियम अनुसार विक्रय आईनगत भाव में कार्यकारी करा जाइथिला। यह मुशर्रफ जड़े व्यक्ति मालिकाना रे थिबा शत्रु संपत्तिर प्रथम बृहत आकार सर्वसाधारण नीलाम मध्यरु अन्यतम बहुत बड़ हाई प्रोफाइल केस थिला। सरकारी रेकर्ड अनुसार भारत में प्राय 12,600 रु अधिक शत्रु संपत्ति अच्छी। पाकिस्तान रु प्राय 12,458,
ଚାଇନାରୁ ପ୍ରାୟ 126 ଜଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଭାରତରେ ଅଛି। ଏହିପରି ସମ୍ପତ୍ତିର ମୋଟ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 1 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଶତ୍ରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଜମି, ପ୍ଲଟ, ଆବାସିକ ଘର, ରାଜପ୍ରସାଦ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ କୋଠା ମଧ୍ୟରେ ଆସେ। ଶତ୍ରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିବା ବଡ଼ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଦିଲ୍ଲୀ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ। ଏବେ ଭାରତରେ ଶତ୍ରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ଥିବା ମୁଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। 1965 ମସିହାରେ ଇଣ୍ଡୋ-ପାକ୍ ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ 1962 ମସିହାରେ ଭାରତ ଚୀନ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଭାରତ ସରକାର ପାକିସ୍ତାନ କିମ୍ବା ଚୀନ ଯାଇଥିବା ନାଗରିକଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଧିକାର କରି ଡିଫେନ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ 1962 ଅନୁଯାୟୀ ଅଧିନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବା ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଶତ୍ରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏନିମି ପ୍ରପର୍ଟି ଆକ୍ଟ 1968 ଯେଉଁଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଯେ ଶତ୍ରୁଗଣଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ଭାରତ ପାଇଁ ଶତ୍ରୁ ସମ୍ପତ୍ତିର କଷ୍ଟଡିଆନ ଏହିପରି ସମ୍ପତ୍ତି ପରିଚାଳନା, ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କାରବାରର ଶକ୍ତି ଦେଇଥିଲା। ଶତ୍ରୁକୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଦେଶ ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି ଯାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିଛି କିମ୍ବା ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ସେମାନେ ସବୁ ଶତ୍ରୁ ଆଉ ସେହି ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ାକ ଶତ୍ରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଧୀନରେ ଆସେ। 2017 ମସିହାରେ ସରକାର ଆକୁ ସଂଶୋଧନ କରିଥିଲେ, ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଶତ୍ରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ସଂଶୋଧନ ଏବଂ ବୈଧତା ଅଧିନିୟମ 2017 ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପାକିସ୍ତାନ କିମ୍ବା ଚାଇନାକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କିମ୍ବା ଉତ୍ତରାଧିକାରୀମାନେ ଏହି ସମ୍ପତ୍ତି ଦାବି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହିପରି ସମ୍ପତ୍ତି ସମସ୍ତ ଅଧିକାର, ଆଖ୍ୟା ଏବଂ ଆଗ୍ରହ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ଶତ୍ରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିବେ। ଏବେ ସାରାଂଶ ଟିକେ ଜଣାଇ ଦେଉଛି। ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ଦେଶମାନଙ୍କ ସହିତ ଭାରତ କେବେ ବି ଯୁଦ୍ଧ କରିଛି, ବିଶେଷ କରି ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଚାଇନା, ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଭାରତ ଛାଡ଼ି ଭାରତର ନାଗରିକତାକୁ ଛାଡ଼ି ପାକିସ୍ତାନ କିମ୍ବା ଚାଇନାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଛଡ଼ାଯାଇଥିବା ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଶତ୍ରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ମନେ ରଖିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜିର ଏହି କରେଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠି ସରିଲା। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସମସ୍ତ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରିବେ। ନୂଆ ଥିଲେ ୱାର୍ଲଡ ଆଫେୟାର ମଧୁ ଜିକେ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ସବୁଦିନ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିକେ, କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର, ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଆଫେୟାର, ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠାରେ ମିଳିଥାଏ। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।